Pagi Bapak Lem. Hari ini bicaranya sama Dr. Michael Lim ya. Di title-nya bagaimana dapat bertahan hidup menghadapi pandemi COVID-19. Apa yang Anda harus berbuat dan apa yang harus Anda tidak boleh berbuat ya. Dr. Limnya minggu ini ada di effort banyak untuk di prepare sama topik ini, bicara dari di pasien Indo. Saya ada pasien Indo banyak, telepon ke saya, via ke saya, tanya terus. So hari ini Dr. Lim bilang mau tanya apa-apa juga bisa di SMS atau teks atau telepon saya juga ya. Oke, lagi 1 menit Dr. Limnya di live sama semua. Because no need to be 65. Hi, morning Dr. Lim. Good morning. Good morning. Yeah, I can't hear you, Dr. Lim. Cannot hear me, is it? Yes, okay, much better now. Can you hear So me? we have Can you all hear me our regular patients here actually. Also about Okay. they're starting to type their questions, so I get going. Okay. Okay. Yeah, So we should start soon, or yeah. I've already done the intro, and I think they all are expecting. okay. Okay. So let me just start the. Richard will start the So pagi Bapak dan Ibu, hari ini Dr. Limnya mau bicara session. ya, untuk di COVID-19 bisa buat apa, bisa nggak bisa buat apa, bisa proteksi, bisa melindungi. Is that what they say? You check. Is that what they say? But I cannot hear. Okay. Selamat pagi. Yeah. So hari ini the talk for today is bagaimana untuk mencapai keselamatan selama masa pandemik COVID-19 lah. So virus ini hampir 80% urutan generik identik SARS virus. Hampir 52% identik dengan MERS. Ini virus semua coronavirus. Tapi bandingkan SARS lebih serius. Ini SARS coronavirus 2, virus ini sekarang, dia menempel pada sel manusia menggunakan metode kunci-kunci, ya, di mana virus berperilaku seperti kunci. So virus ini memiliki partikel protein di permukaannya yang disebut surface spike glycoprotein S.
So protein ini yang seperti kunci untuk membuka kunci pintu ke dalam sel manusia. Ya. So untuk virus, kunci yang merupakan spike protein S harus cocok dengan partikel kunci pada permukaan sel manusia. So harus dua protein, satu partikel dari virus, satu partikel dari sel manusia. Partikel kunci pada permukaan sel manusia di mana partikel kunci virus SARS ini coronavirus perlu dilekatkan agar virus dapat memasuki sel manusia disebut protein ACE2. So harus protein ACE2 dan dari sel manusia dan ini protein S dari virus. Dua-dua kombinasi, so virus, sel manusia, dua-dua kombinasi, ya, dan membuka ini pintu bisa virus bisa masuk ini sel manusia. Penelitian studi Wolfel et al. Melaporkan, ya ini melaporkan ini usap hidung ada banyak virus, ya. So sebab ini di dalam hidung ada banyak ini protein ACE2. Ya, so di Amerika FDA sekarang dia bicara dia orang bisa diambil hanya dari bahagian depan hidung melalui pengambilan sendiri alih-alih jauh di dalam nasopharynx. So banyak ini ACE2 partikel kunci sel manusia dari hidung. Ya, so kalau dia ada virus masuk sini, dan risiko infeksi tinggi. Enzim permukaan sel ini biasanya memiliki fungsi pelindung kardiopulmoner. ACE2 diekspresikan dalam jumlah yang lebih tinggi pada orang-orang lansia dan orang gagal jantung kronis atau dia orang ada hipertensi arteri paru atau sistemik. Atau dia orang tekanan mekanis dari ventili sama-sama ini semua ada pengaruh ini ekspresikan lebih banyak ini ACE2. Kalau ACE2 lebih banyak mungkin ada hubungan risiko infeksi lebih tinggi. So sekarang ini pandemik coronavirus ada banyak orang ada masalah, dia orang-orang lansia dan orang ada jantung, ada hipertensi. Sebab mungkin ada hubungan inilah. Orang mungkin sakit dengan virus selama 1 hingga 14 hari sebelum mengalami gejala. Dia gejala demam, kelelahan dan batuk kering. Sekitar 80% pulih dari penyakit tanpa perlu perawatan khusus. Ya, so dia kalau rehat, minum banyak, minum ubat Panadol cukup, dia semua bisa sembuh, pulih. Ya. Tapi jarang ada orang penyakit ini bisa serius, ya, dan bahkan berakibat fatal. So orang yang lebih tua, orang ada asma, kencing manis atau penyakit jantung, orang ini lebih serius, mungkin lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Orang-orang mungkin memiliki gejala berikut, batuk, demam, kelemahan dan kesulitan bernapas, ya. Tanda-tanda peringatan darurat termasuk yang berikut: kesulitan bernafas, nyeri atau tekanan yang menetap di dada, menjadi bingung atau tidak dapat dibangunkan, bibir atau wajah menjadi berwarna biru. So ini lebih serius lah, ya. Okey, ini transmisi. Sekarang ada banyak ini penelitian studi, dia ada banyak orang kena infeksi, dia transmisi tanpa gejala.
So study-study baru dari China, okay, dari ini British Medical Journal menunjukkan bahawa hampir 80% dia orang-orang dengan COVID virus tidak memiliki gejala. Ya, ada lain penelitian studi dari Itali 50% hingga sampai 70% tidak menunjukkan gejala. Dari Iceland, ya rata-rata 50%. Dia laporan WHO, ya 80%. So harus jaga, ya ada banyak orang dia ada virus tapi dia tanpa gejala. Okey, so ini orang tidak tanpa gejala tapi dia transmisi dari tetisan pernafasan. So bicara dan aktivitas vokal lainnya seperti menyanyi telah terbukti menghasilkan partikel udara dengan laju emisi yang sesuai dengan kenyaringan suara. So kalau dia bicara keras, ya atau menyanyi keras, ada risiko ini infeksi bisa transmisi ke lain orang. Ini penelitian dari Jepang, Ya, ini dia dua orang berbicara keras, bisa melihat dia ada ini droplet, ya, tetisan pernafasan. Sini orang sampai lain orang, dua-dua, ya. So ada risiko transmisi. Sering-sering cuci tangan anda, sering-seringlah membersihkan tangan anda lebih bagus. Tapi virus ini kalau mau mencuci sabun, lebih bagus selama 20 titik. 20 titik lebih baik. Ya. Hindari menyentuh mata anda, hidung dan mulut dengan tangan yang sebelum dicuci. Jaga jarak sosial, hindari kontak dekat dengan orang yang sakit, tetap di rumah sebanyak mungkin. Ya, ingatlah bahawa beberapa orang tanpa gejala mungkin dapat menyebarkan virus. Okey, kalau dia pentingnya ada jarak sosial. Kenapa? Ya. Okey, kalau dia orang perilaku normal, ada suatu orang dia ada kena virus, dalam 30 hari dia terus tetap kontak 400 orang kena virus. Tapi dia bisa berkurang dia kontak 75%. 30 hari 2,5 orang kena infeksi saja. So lebih bagus dia orang ada mengurangi ini social kontak sosial, bisa bantu ini kurang infeksi. Ya, apa yang terjadi pada tetisan pernafasan saat anda menghembuskan nafas batuk atau bersin. So dia orang batuk ini 2 meter bisa. Bersin kuat-kuat keras ya lebih 6 meter bisa. Kalau nafas saja dan 1,5 meter. Ya, sebab ini tetisan besar. Kalau ada mikro tetisan, ya ini bisa melakukan perjalanan lebih jauh. Ya, so orang ini okey, dia dari belakang, dari miring melihat dia bersin. Ini tetisan. Setelah begini dan tetap ada mikro droplet, tetisan mikro terus di dalam udara. So di dalam tetisan bertahan di udara di ruangan yang berventilasi buruk. So kalau dia ruang di dalam ventilasi tak bagus, kalau di dalam ada orang dia batuk atau bersin, dia setelah 1 minit tetap ini tetisan di dalam. Ini tetisan besar.
Ini tetisan mikro warna merah, ya. Bisa melihat ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini 20 minit. So 20 minit kalau dia orangan ini berventilasi buruk, dia orang di dalam ruang ada risiko kena ini infeksi. Kalau dia orang pergi kepada supermarket, ya, pergi kepada supermarket, bagaimana batuk dapat menyebabkan SARS ini coronavirus di supermarket, ya. So untuk batuk kering yang merupakan gejala khas dari coronavirus saat ini, ukuran partikel biasanya kurang dari 15 mikrometer. So ini tidak tenggelam di lantai, okay, dia bisa bergerak mengikuti arus udara atau tetap mengembang di tempat yang sama. So ini sangat kecil. So virus di dalam tetisan mikro bisa menyebarkan lain orang di dalam supermarket. So kalau mau pergi keluar, kalau supermarket lebih bagus ada pakai masker. Ini dari China, ada ini laporan diterbitkan pada bulan April 2020 yang ada pasien dengan COVID, virus ini, ya dia bisa dapat mencapai 4 meter. Ya, so virus, ya 4 meter, masih ada virus. Ya, so ini apakah memakai masker manfaat? Ya, so ada ini protein A, ya seperti kunci pada sel-sel di bagian depan rongga hidung. Rongga hidung berarti bahwa transmisi oleh tetisan permukaan merupakan urut penting penularan. Oleh kerana itu, kenakan masker lebih baik, ya. So ada masker lebih bagus, ya. Ya, so ya rut utama masuknya virus kemungkinan adalah melalui tetisan bersa yang mendarat di hidung, di sini. So dalam sini ada sel manusia, ada partikel kunci ACE2. So dari sini bisa masuk badan, ya. So lebih efektif bloker oleh masker sederhana yang memberikan penghalang fizik, ya. So ada memakai masker lebih baguslah, ya. Okey, masker, apakah memakai masker manfaat? Okey, respirator ini bukan masker biasa, masker pernafasan. Ya, ini adalah alat pelindung diri yang menjaga pemakainya menghirup aerosol, ya, serta uap atau gas yang merupakan bahaya kesihatan, ya. Ya, ini melindungi pemakai dari kuman melalui udara seperti perlindungan terhadap kontaminasi oleh virus termasuk coronavirus dan lain virus, ya. So respirator ini masker pernafasan juga melindungi mereka yang memakainya dari menghirup tetisan ejen infeksi. So ini masker ada dua kategori. Dia masker untuk operasi ini masker sama-sama dia doktor di dalam rumah sakit mau operasi, ya dia pakai masker inilah, ya. Tapi ini kalau dia di dalam ruang-ruang ada orang ada infeksi, doktor pakai masker ini pernafasan respirator. Ini lebih baguslah, ya. Jenis-jenis masker pernafasan, ya, ada standard tak samalah, ya. So masker FFP1 sampai masker FFP3 paling bagus ini masker FFP ketiga. Ini filtrasi minimum hampir 100% dan kebukuran maksimum 2% ke bahagian dalam. So sangat bagus. Dia bisa mereka melindungi terhadap partikel yang sangat halus seperti asbes. Bukan
virus saja, ada lain ya. So ini masker FFP3 paling bagus lah ya. Okey, ini masker. Kalau masker kain, masker ini kategori ini untuk operasi dan masker pernafasan 3 kategori ya. So kalau memakai masker ini 100 partikel di luar waktu nafas, masker kain 33 bisa masuk, tapi FFP 2 sampai 3 satu saja. So dia sangat baguslah ya. Kalau dia orang memakai mask ini, dia batuk atau bersin 100 partikel, dia kain masker 90% bisa keluar. Ya, okey, bocor. Ya, tapi FFP 3 atau 2, 30 saja. So, lebih baiklah. So, ini paling bagus N95. Ini tak baguslah, sponge tak baguslah ya. Kain, carbon, FFP1 okeylah. So, kalau mau beli masker lebih ini orang biasa ini cukuplah ya, tapi dia doktor lebih bagus ya memakai mask ini, tapi orang biasa ini cukuplah FFP1 atau ya ini sama-sama surgical mask FFP1. Transmisi tanpa gejala, ya ini bukan dari tetisan orang sampai orang saja, tapi ya dia ada formix, benda atau bahan yang kemungkinan membawa infeksi seperti pakaian, peralatan dan furniture, ya. So objek mungkin terkontaminasi secara langsung oleh tetisan atau melalui kontak dengan tangan orang yang terinfeksi, yang terkontaminasi dan tertularkan melalui praktik kebersihan yang tidak ketat. Ya, so bukan orang sampai orang saja. Kalau dia droplet, ya tetisan ada ya di lain tempat. Kalau tak jaga tangan, kontaminasi ada risiko infeksi. Okey, ini pepukanan ini virus hidup berapa lama ya? So kalau ini besi tahan sekarat ini stainless steel atau plastik dia bisa hingga 3 hari. Okey, 3 hari. 72 jam lah ya. Tapi kalau wang-wang tembaga ya 4 jam saja. Kalau ini karton ya, karton ini kertas karton 1 hari saja. Ya, so ini tak lama, tapi plastik dan besi tahan kerat lebih tinggi ya. Okey, ini bandingkan sama-sama ini biru-biru ini virus hadiah, virus-virus ya tidak terdeteksi lah. So kalau kertas cetak atau kertas tisu ini virus hadiah 3 jam saja. Kayu atau kain sehari. Kalau kakak atau wang kertas ya ini 3 hari. Plastik besi tahan kerat lebih lama ya. Okey. Tapi masker, kalau orang memakai masker, ini masker di luar setelah 7 hari ini virus tetap terus di dalam di masker. So kalau memakai masker pulang rumah paling penting harus buang because ini masker ada virus ya. Okey, ada orang dia bicara ini virus kalau lebih panas bisa ya bisa tidak deteksi, tapi bisa melihat pilihan tadi ini. Ya sangat panas
Ya, so air panas, virus ya bisa tidak deteksi, tapi biasa tak tidak dampak. Okey, disinfektan ini bleach bagus. Kalau beli ini hand sanitizer, kalau dia ada ini alkohol, ethanol, alkohol, ada 70% also efektif. Iodine also efektif. Ya. Tapi kalau cuci tangan, sabun, ini virus tidak langsung buang. So harus 20 titik lebih. Ya, ya harus 2 titik lebih. Ya, because virus masih ada deteksi. Ya. Okey, sekarang banyak orang dia ada tinggal tetap di rumah. So banyak orang dia suka dia pengiriman online ya. Okey. So apakah aman untuk menerima pengiriman online ya? Okey, so virus ini hanya bertahan sekitar 24 jam di atas kertas dan 3 hari di atas plastik lah. So ini karton-karton ini rata-rata sehari ya, tapi ini dari lain tempat sampai rumah bukan sehari saja ya, lebih panjang lah ya. Ya, tapi kalau ada takut dia bisa bersih 60% alkohol ya. Haruskah anda mendisinfeksi paket dan surat lah? Ya. Ya, tidak ada risiko, tapi kalau khawatir, para peneliti telah menemukan bahawa itu dapat hidup di atas kardus selama sekitar 24 jam. Jadi itu baik untuk menyeka paket sekali dengan lap disinfektan lah. So, ringan lah, ya bisalah. Okey. Okey, so paling penting bagaimana anda harus melindungi anda sendiri dan orang lain. Okey, pada waktu itu belum ada vaksin. Ya, ini vaksin rata-rata mungkin ada 18 bulan mungkin ada vaksin. So bukan cepatlah, ya. Okey. Ya, so jalan yang terbaik untuk melindungi diri terhadap wabak ini adalah menghindari tekanan virus ini. Ya, so virus ini menjabat terutama dari orang ke orang. Ya, di antara orang-orang yang berhubungan dekat satu sama lain lah. So 6 kaki lah, 2 meter. Ya. Dan melalui tetisan pernafasan yang dihasilkan ketika orang yang terinfeksi lah. Batuklah, bersin atau bercakaplah. So kalau mau ada orang berbicara, jangan dia orang dekatlah. Lebih bagus 2 meter lebih baiklah ya. 2 meter lebih lah. Jangan ini berbicara keras lah. Tetisan ini dapat mendarat di mulut atau hidung orang-orang yang berada di dekatnya atau mungkin terhirup di ke dalam paru-paru. Ya, so kalau mau keluar, ada memakai masker lebih baguslah. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahawa COVID-19 dapat disebabkan oleh orang-orang yang tidak menunjukkan gejala. So jaga. Kalau dia orang tidak ada batuk, tidak ada demam, tapi tak tahu dia orang ada virus atau tidak virus, tak tahu. Ya, tak tahu. Ya. So lebih baik memakai masker saat anda pergi keluar. Ya, lebih baik ya. Ingatlah untuk membuang masker anda atau mencuci masker anda saat anda sampai di rumah. Harus ingat ini masker di luar, ini virus bisa tetap 7 hari lebih. So tak mahu ini bawa ini virus ke rumah. Tetap di rumah dan hindari kontak dengan orang-orang yang tidak tinggal bersama anda. Jika anda harus keluar,
kenakan masker FFP2 atau FFP. So ini lebih baguslah. Tapi kalau tidak ada jual di sini, tak bisa beli atau dia tempat tidak ada jual ini, FFP1 also bisa. Selalu cuci tangan anda dengan sanitizer. Ini sanitizer dalam harus ada ini lebih bagus dalam ada ini etanol, alkohol ada 70%, ya 60-70% lebih efektif. Jika anda harus bertemu orang lain, yang terbaik adalah meminta mereka menggunakan masker sebelum berbicara dengan anda lah. So kalau ada jaga-jaga ini, ya bisa melindungi anda sendiri dan orang lain lah. Ya. So tetap aman dan sihat. Ya. So terima kasih ya. Okay. So. Coba tu. Hi, Dr. Lim, you're done? Yes, I'm done. Yes. Okey, Bapak dan Ibu, sekarang Dr. Limnya bisa bicara di Bapak tanya apa-apa ya. Saya lihat dulu. Okay, Dr. Lim, the first question is in English. Yes. When someone has already been infected with COVID-19, is there reinfection again in the future? Is she immune? And what is the impact on the lungs? Okay, so now the thing is this. So sekarang the virus, this coronavirus bukan satu kategori saja. So now they find that the virus in the world, di dunia ada 3 kategori, 3 types, 3 strain. So there is the coronavirus A, coronavirus B, coronavirus C. So one type is from China, Hong Kong. One type is in Europe and America. And another type is in Southeast Asia. So 3 different strains of the coronavirus. So not exactly completely the same. So the next question is that if you get a coronavirus A or B or C, can you get another coronavirus infection? So now we know that in the short term, you may have immunity, but we are not sure. There's no evidence that you will not get it again in future because they have different strains. So it's a little bit like maybe the influenza. So even though you have to have the influenza vaccine, but still every year they have a new vaccine again because the virus, the genetic can change a little bit. But at the moment, if you get the coronavirus infection, you are expected to have immunity. Now, whether you can get it again in future, we are not sure at this point in time. Yeah, so that is, so I think for short term, definitely there is immunity. But whether this immunity lasts, whether it can help you against other strains of the same coronavirus, I think we don't have the answer at this point in time. Okay, thank you, Dr. Lim. Next question is from Bapak Ong Umaryadi. Selamat pagi semuanya. Untuk penanganan COVID-19 terhadap orang yang sudah di ring, bagaimana? So, pasien di jantung bagaimana? Obat bisa tolongan pertama apa? Okay. Okay, so sekarang dia orang ada masalah jantung, ada hipertensi, atau ada paru-paru ada masalah. Dia kalau kena ini ada infeksi coronavirus harus lebih risiko infeksi lebih serius, lebih tinggi. So paling penting menjaga kontak-kontak dia lain orang is the jalan terbaik lah, the best way forward lah, the best way ya. Ya, so tapi dia orang pasang ring tapi jantung okey, tidak hipertensi,
tidak ada penelitian studi dia orang ini ada lebih risiko lebih tinggi. Tidak ada. Okay, Dr. Lim, thank you. What vitamins should we consume to increase our immunity? Okay, so if you Yeah. look at the coronavirus, it's very interesting because you see that the young children, orang muda, all the anak-anak, all the children, they are rarely infected. That means seldom infected. And you find that all those who get into trouble are actually much older people, mostly 60s and above. Very few younger people, yes, 20s, 30s, 40s also. In Europe, you have patients like 40, in China, even 20s. But you find that those younger ones, they don't get this problem. Why is that so? Why is that so? So I think two reasons. So the first reason is that when they are very young, the immune system is not fully developed yet. So what happens is that when a virus attacks them and they are responding to the virus, they cannot mount a very, very strong response. Yeah. So when they do that, they cannot over damage the body. Now, when you are an adult, that means ya orang tua, dia kena infeksi, immune lebih kuat. Then what happens is that when you attack the virus, sometimes the body's response is sangat keras, too strong, too kuat. So not only when you attack the virus, you try to kill the virus, but actually you damage yourself. So a simple example lah, that means this war, maybe for little children, they are using little guns to shoot the virus. But when you're adult, you try to use bombs, you try to use missile, you try to use nuclear weapon. Then when you kill the virus, you actually damage yourself. So most of the people who are getting the trouble is because they have the body overreact and we get what we call a cytokine storm, which actually damages the lung. But also, if you note as well that most of these people, from all the studies, have underlying medical problems. So maybe ada masalah sakit, jantung, atau paru-paru, atau kencing manis, atau asthma. And just now I showed you that di tempat ini hidung dalam ada ini ACE2 partikel di dalam permukaan ini sel manusia. So orang ini, so now the theory dia fikiran mungkin ada hubungan ini. Kalau dia orang ada hipertensi, jantung masalah, paru-paru, dia ACE2 protein di dalam hidung lebih banyak. So lebih banyak virus bisa masuk. So penting harus memakai ini masker. Jangan ini virus masuk hidung. That is the most important lah. So that's why you see young people, okay, because they cannot over-respond. Older people, there's stronger response, but can injure yourself. So this is what we call, in our technical name, we call it cytokine storm. Yeah. Okay, Dr. Lim, a lot of them have asked the same question in English and Bahasa. The times now are very stressful. We get chest discomfort because of stress, or is it the heart? How do we differentiate it? Maybe we answer this question in both English and Bahasa. Yeah, so we have to be a bit careful because one of the symptoms, gejala of COVID-19 is actually chest tightness. So one of the symptoms is also chest and also nafas susah. But usually for the patients who have COVID-19, so dia orang ada virus, usually when they have shortness of breath, nafas susah atau ada merasa
tak enak di dalam chest, usually they will have high fever, and usually this fever will be about 39 degrees centigrade. Yeah, so if you have no fever, you have no cough, then it is quite unlikely that you have this virus, because usually if it affects the paru-paru, yes, it will have fever. So if you have fever, let's say 39 degrees, and you continue a fever, you take the obat-obat Panadol, then tetap the fever still very high, you have to be very careful because it could be the coronavirus. Yeah, so if you have no fever, you feel about chest tightness, then we are not so worried that it's the coronavirus. But if you have dry cough, fever, then you definitely have to check. Okay, so I say bahasa. So bandingkan dia orang tak merasa tak enak ya atau napas susah, ini sebab ini dari jantung atau dari ini COVID infeksi. Dia orang kalau ada virus, ada dampak ini paru-paru, dia bukan napas susah saja atau ada kesulitan nak bernapas, tapi dia semua orang ada demam. Ini demam bukan demam dikit saja, sangat tinggi, 39 degree, so panas. Dan minum obat biasa, Panadol, paracetamol, ini demam terus, tidak ada kontrol, ya terus tinggi. So kalau merasa tak enak tapi tidak batuk, kering, tidak ada demam, dan tak usah khawatirlah. Tapi kalau ada batuk, tak ada demam atau demam, dan harus cek ada ini virus. Okay. Okay, Dr. Lim. The eyes, do we have to protect our eyes with goggles when we go out of the house? Okay, so actually the study show, penelitian study, they show that actually the main, because the virus is like kunci. That means you need the key, you need the lock. So the lock is actually in the nose, not in the eye. So when the virus pertama kali, a lot of doctor dia tak tahu, fikiran mungkin dari mata-mata, dari mulut, dari hidung, tak tahu di mana. But now we know that kebanyakan the kunci-kunci for the virus is actually in the hidung, di dalam hidung, bukan mata-mata. So actually, there is no need for you to wear the goggle, because it's not to. Actually, more important is to, if you want to pergi keluar, the paling penting is get a good quality mask. That means memakai ini mask kualitas, the good quality mask. FFP kalau bisa beli, dan FFP 2 atau FFP 3. I think FFP 2 cukup lah. Tapi kalau tidak ada, then at least FFP 1 lah. Yeah, but don't worry, no need to memakai goggle, tak usah. Okay, Dr. Lim, next question. Setelah infeksi COVID-19, paru-paru ada masalah besar atau tidak? Bisa dikerja setelah COVID-19? Okay, so when you get ada paru-paru ada infeksi ini COVID-19, usually dia oksigen, ya kalau periksa ini oksigen, ini oksigen rendah, ya. So orang biasa ini 96% lebih. Tapi kalau dia ada COVID-19, ada dampak ini paru-paru, pengaruh paru-paru, dia oksigen turun. Then kalau hasil lebih jelas is hasil CT paru-paru. So kalau CT paru-paru sekarang ada ini gambar-gambar tipikal yang COVID-19, ada dia nama ini disebut ini ground glass appearance.
Ya, tapi kalau ini dan doktor harus kasih dia obat antivirus, lah ya. Kalau dia orang tak serius dan setelah sembuh dia pulih dan mungkin dia paru-paru tidak ada masalah. Tapi kalau dia sangat serius harus ventilasi dan setelah dia pulih atau sembuh masih ada ada pengaruh dia fungsi paru-paru, ada pengaruh, ya. Ada bekas di dalam paru-paru, ya, because dia ada damage lah, ya, ya. Okay, Doctor. The next question. Any special foods for improving immunity? Ada makanannya, bukan di. Okay, so actually the immune system is quite important as well. So I think the important thing is a few simple things lah. So the patient, all the patients who die of this COVID-19, when you do the autopsy, that means dia orang meninggal sebab ini dari COVID-19. Dia periksa dia paru-paru dalam ini pelum darah. Dalam semua ada darah buku. Dia pelum darah paru-paru semua ada darah buku. Dia darah merah menggumpal menutup ini paru-paru. Ya, pelum darah, arteri. Ya. Ya, dia obat so saya fikiran lebih bagus dia imun kuat-kuat. Tiap hari kalau jantung tidak membesar, dia bisa tiap hari minum 2 liter lebih bagus. Jangan ini darah gental, so tiap hari 2 liter. Dan tidur ada tiap hari tidur 7 sampai 8 jam lebih bagus because ini ada pengaruh imun. Ya, ada pengaruh dia imun dia orang biasa. So 2 liter dan ada cukup tidur. Olahraga bisa bantu dia imun. Ya. So olahraga tapi tak perlu olahraga keras lah. Ya. Sekarang banyak orang dia tetap di rumah, dia tidak pergi di luar. So tiap hari kalau setengah jam jalan-jalan, ya olahraga di dalam rumah ini also bisa bantu dia imun lebih kuat lah ya. Dan makanan begini, makanan ini kalau dia vitamin D bagus, vitamin C also bantu lebih sihat lah ya. Dua-dua vitamin ini okey, dua-dua bisa. Zinc also bisa, ya. Ya, tapi paling penting is cukup rehat, makan, cukup minum, ada olahraga. Ini semua ada pengaruh imun. Bukan satu faktor-faktor saja. Ya, ini semua ada. Jangan kurangin stres lah. Ke stres bisa ini imun bisa turun. So jangan berkurang imun, jangan banyak stres lah. Okay, Dr. Lim. Tapi tidak ada ini makanan special lah. Tidak ada ya. Okay, Dr. Lim, in Indonesia, apparently it takes 3 working days to get the results. Can they use antibody kits from China, Korea? Is it effective, accurate? Okay, so now what's happening is there are 2 types of tests. One is the antibody test. One is the genetic test, the PCR test. Now the antibody test, even though you have the virus, that means ada kena ini infeksi, but in the early stage, when you periksa darah, the antibody
can be tidak deteksi. Tidak terdeteksi. That means you may not pick up. So even if you have the virus, you may not be able to pick up the antibody. So actually, the antibody test is only at a later stage when you want to find out how many people already got infected by the virus. That's number one. So the sensitivity of the antibody test can be quite low. So in some of the studies, if you want to use the antibody test to go around and check who has the virus, who has not, the sensitivity can be as low as 30%. That means for every 100 people, maybe you can detect only maybe only 50 people, only 30 people. So the more accurate test is what we call the PCR test. PCR is the nucleic acid PCR. But again, the different companies have different accuracy. So usually so also important is how you do the test. So remember just now I said that the virus kebanyakan di dalam hidung. So when you do the test, it's important that you swab this part carefully to make sure that you get contact with the hidung inside, permukaan hidung. Then you make sure you collect it properly and do the PCR test. So the PCR test is quite sensitive. But sometimes we have to be a bit careful because the PCR test can be false positive or false negative. So usually in Singapore, if you don't have symptom, tidak gejala, or you don't fit the definition of a suspect case, they check satu kali ini PCR hasil tidak deteksi, then okay, then they stop, berhenti, don't continue. But let's say for example you ada demam atau ada batuk, then tidak normal. Sometimes they will check again later because we have seen patients where first time check negative, but you check a few days later is positive and then found to have coronavirus. Yeah. So usually if the patient have no symptom, check sekali cukup. If patient have symptom, it's best to check 2 kali, lebih baik. Yeah. And then usually use the PCR test is lebih accurate bandingkan ini serology. Serology antibody not so accurate. Okay, Dr. Lim, if we self-suspect we have COVID-19 or maybe early symptoms, besides Panadol, what other medications can we take? Tamiflu? Okay, so unfortunately now people try many types of obat, but we have to be very careful. For example, like now in the US, the president, he is suggesting that you take chloroquine, but there are other, I think the original paper where it came from, that paper was not actually what we call a peer-reviewed paper. That means actually not that other specialists agree. So that paper now is discredited. That means people say that this paper not accurate, not really the truth, you know. And actually most of the studies now on the use of chloroquine and azithromycin for the virus, actually they do not show that it is effective. So we have to be very, very careful because chloroquine or hydroxychloroquine and azithromycin, which is what some people are using now, they have this side effect of called prolonged QT. That means kalau ada minum obat-obat dua ini on the ECG tidak normal. So the QT will become lebih panjang. So on the ECG, the QT lebih panjang, dia risiko arrhythmia lebih tinggi, high risk of abnormal rhythm, and can actually get risk of meninggal. You can die from the medicine. So at the moment, we do not advocate, we do not support the use of chloroquine and azithromycin because no proof that it is working. People are still trying out studies, but so far, none of the studies have shown that it's useful. Now, antivirus, I think Tamiflu is not been shown yet
to be useful, although people have used Tamiflu for like H1N1. So they've used other type of antiviral drugs, but some of these antiviral drugs have a lot of side effects. So usually it's not something that you would just take yourself. You would actually have to be given by the doctors in the hospital. So some of the drugs they use now are antiviral drugs, which they use to treat like HIV, for example. So they are very effective, but they can also have side effects. So this is what I think doctors are using now. They're using the obat-obat antivirus, but ini is obat ini biasa they use it for their orang ada HIV, yeah. So obat biasa. So if you think you have, the important thing is to rest well. You can take Panadol, very safe to lower fever. Keep yourself well hydrated. And then important to check your oxygen level. Remember, 80% of the patients recover without any treatment. Tak usah khusus, no need special treatment. Ya, tak usah perawatan khusus, no need special treatment. 80% recover. So if you get it, you rest well, drink enough liquids, take medicine to lower the fever, that's good enough. But if let's say your fever terus tetap tinggi, and then you check your oxygen, ada turun, okay, then that is a time that you really have to go to the rumah sakit, yeah. But provided the rumah sakit has a proper isolation room, provided that the rumah sakit ada obat-obat for the virus, because if the rumah sakit don't have the obat-obat for the virus, then also not very useful. I can't hear you. I can't hear you, Lavinia. Hold on. I can't hear. Hello, can you hear me? Yeah, can hear you now. Yeah. Yeah. Sepatu sama pakai shoe di luar, di rumahnya ada risiko virus dari di dalam shoe. Kasut, you mean the shoe? Yeah. Oh, actually, the shoe, yes, for sure. So actually, the shoe is one of the ones that actually carry the virus. So actually, when you want to go into the you ada pergi di luar atau pulang di rumah, not only you have to buang the masker, actually the other thing is your kasut, the shoe. Yeah, because the shoe actually can carry the virus. Yeah, so it's best not to bring the shoe into the house lah, or if you want it, you just use disinfectant to clean the shoe, that's all. But yes, shoe is one of the, yeah. Okay, Dr. Lim, we'll just take 2 more questions. Top 3 symptoms of the virus. So far, if you are talking about what you have to be careful about, the first thing is demam, fever, panas, fever, demam. Because usually the ones that are more serious, they will have fever. And number 1, the fever, I told you, bukan ini demam biasa. Usually the fever is quite high, about maybe 39 degrees. So 39, ya, bukan ringan. Yeah, so that's the first thing. Second thing, they have a dry cough. Dry cough. That means batuk, kering. Now the third thing is actually, if you jalan cepat or you climb up the stairs, merasa dia nafas lebih susah, then we have to be careful, because but once you feel that ada bernafas ada kesulitan, then it is time you may have to see a doctor already, because that means the virus ada pengaruh ini, ada paru-paru. So that one you will need treatment. Now we find that from the study from Singapore and from other lain tempat, the earlier you get treated, the better it is. So you see Singapore, very interesting.
Singapore now, I think we have about what 5,000 cases. Yeah. So di Singapore dia ada lebih 5,000 orang ada ini virus, tapi orang meninggal 11 saja. 11 saja. Very very low. It's like it's not even 1%. It's like maybe 0.2, 0.3%. But you go and look at lain negara, dia orang meninggal percentage sangat tinggi, sometimes 10%, 5%, 10%. Tapi di Singapore dia 0,2, 0,3%. Kenapa? So one of the reason is because in Singapore, why the numbers are so high? Because the government actively go and test. Like for example, these few days, why the number in Singapore is so high? Because they go to the foreign worker dormitory and they test the. So even if the person tidak merasa tak enak, they also test because they want to pick up as many as possible. So the first thing is that if you are treated early, very good. The prognosis is very good. So that's why you see even for Singapore, the numbers sangat tinggi now the last few days, but dia orang-orang meninggal sangat rendah. So important thing is don't delay treatment. Do not delay treatment. Yeah. So the earlier, if you think you got COVID-19, the earlier you treat, the better. And actually, the drug is quite effective. Yeah, the drug is quite effective. And the drug is not, you cannot beli dari pharmacy and then just take yourself because these drugs are not the obat biasa. This one, you have go to the rumah sakit to get the obat-obat ini. But so far, you see in Singapore, the patients treated with the antiviral obat, actually most of them recover, pulih. Yeah, atau sembuh, cure, no problem. Yeah, yeah. So message is that for this virus, the earlier you treat, the better it is. So it is not just about getting the virus, but if you get the virus, what happens? Then the important thing is early treatment make a difference. So you see Singapore, why now these few days number go up very very fast because they no symptom also they check. So they pick up a lot of patients tidak ada symptom. Sama-sama China because China now every person that goes to China they check. That's why they found that they were surprised that almost 80% of those with the virus have tidak ada tanpa ini gejala-gejala. So Singapore now they're testing. But that is the better way because you pick them up early, you isolate, quarantine dia orang, then dia tidak ada transmisi infeksi ke lain orang. Yeah, so in this way, you treat early, you pick up early, dia kurang orang meninggal. But if you ada kesulitan bernapas, then it is important you have to see doctor already. Okay, Dr. Lim, two more questions. Jogging sama cycling, ada waktu di luar tidak pakai di masker, ada risiko virus atau tidak? Okay, because depends on what kind of masker you wear. So there is a study from ada satu study dari Europe, dari Europe. So dia orang begini. Dia orang so this study is in is a controlled environment and they use flow dynamics. That means it's bukan di luar, dia di dalam orang-orang besar. Then they do the test and see. So they say that if let's say for example olahraga, maybe cycling atau lari, and then let's say someone ada orang di depan dia bersin, ada batuk, then whether you will ada transmisi virus ke orang di belakang lah. So they saying that maybe, but then we don't have proof that this is so lah.
So I would say that actually, if you want to cycle di luar, you wear a mask. I think is quite okay. But the problem is that if you are doing lari, cepat lari, then you wear the mask, then nafas susah because if the mask is very effective, not easy to breathe, not easy to breathe. Yeah, yeah. But in Singapore now, they are saying that dia orang olahraga lari, cepat lari tak bisa memakai ini masker. So there are many different opinions lah. But then don't forget, if the person in front of you, you're running and the person di depan ada infeksi, dia batuk atau bersin keras, there's a risk the droplet can affect you. So if you want to go and I think it's good to wear a light mask, not FFP2, not FFP3 lah, ya. And also bukan dekat lain orang lah, ya. Okay, thanks Dr. Lim. Terima kasih banyak Dr. Lim sama ibu-ibu dan bapak. Klinik saya ni mesti dibuka, ya. So mau apa-apa bisa telepon, bisa WA, bisa video consult sama Dr. Lim juga. Senin sampai Sabtu, pagi sampai siang sore tidak masalah. Obat juga mau order bisa kirim. So apa-apa bisa telepon ya. Udah tahu sekarang semua teman-teman pasien semuanya nggak bisa ke Singapura. But tak usah khawatir banyak. Mungkin ininya lagi 1-2 sebulan mungkin bisa sembuh. Nanti semuanya bisa kembali di sini. Ada apa-apa bisa telepon ke Dr. Lim atau saya ya. So terima kasih banyak semua. Harus di rumah, harus di stay safe sama healthy ya. Terima kasih banyak. Thanks Dr. Lim. Okay, thank you all, thank you.